Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa miftahil babil yasar Muhammadin nabiyil muhtar wa ala alihi al-abhar ada jami'illah wa ibrahim amma ba'd. Yang kami hormati Dr. Fatullah bin Hamzah bin Muhammad Al-Masalah yang sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, mengucapkan salam kepada Ustaz Hafid Abbas LCM. Beliau sudah hadir di tengah kita juga sebagai penerjemah nantinya. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini di Masjid At-Taqwa guna thalabul ilmi, cari ilmu sekaligus meramaikan Ramadan di tahun ini. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan keteladanan terbaik, yang beliau adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Baik, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari ini atas keberkahan Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan untuk mendengarkan tausiah nasihat yang akan disampaikan oleh Dr. Fatullah bin Hamzah bin Muhammad Syekh Sudan, yang beliau pemegang ijazah 10 qiraat dan pengajar halaqah Al-Quran di Masjid Nabawi, dan penyampaian materi nanti akan diterjemahkan oleh Ustaz Hafid Abbas LCMA. Untuk itu, sebelum pengajian ataupun ceramah nasihat tausiah yang akan disampaikan oleh beliau, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan kepada Dr. Fatullah bin Hamzah bin Muhammad kesempatan, waktu dan tempatnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-hudur al-kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أهلا وسهلا بكم ومرحبا، ونحن اليوم سعداء بلقائكم في هذا المسجد المبارك في شهر رمضان. نجتمع في هذا المسجد وكما في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Setelah Syekh Dr. Qabla hada nurid urahib al-Syekh ahlan wa sahlan bihudurihi nawatul masjidah wa kadhalika syukran katsiran di al-mustama' katsir kullukum hudurukum fi hada al-masjid insyaallah fihi ajr li hudurikum jami'an insyaallah. Wa kadhalika ba'da, setelah Syekh mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan sangat bersyukur sekali, sangat bahagia sekali dapat hadir di tengah-tengah kita semua untuk memberikan sedikit tausiah di bulan suci ini, bulan Ramadan yang penuh barakah. مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ
إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Syekh rahimahullah membacakan suatu hadis di mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ma min baitin min buyutillah yatlu kitabullah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala yatluna kitabullah illa nazalat alaihim sakinah, kecuali mereka akan diturunkan kepadanya sakinah, ya, wa khaffat humul malaikah, dan akan berkosyat humul malaikah, akan apa? Dikelilingi, diselimuti oleh malaikat-malaikat. Wa hafat humul rahmah wa hafat humul malaikah, dan dikelilingi oleh rahmat-rahmat dan akan dilindungi oleh malaikat. Wa dzakarallahu bima indah, dan akan disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala nanti di penduduk langit. نجتمع في هذا المسجد نتذاكر في كلام الله تعالى. Dan saya mengatakan bahwasanya di sini kita akan mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yaqul fi surah Al-Baqarah, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فلاحظ معي هنا الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام كما كان على الأمم السابقة، وفي الآية الثانية أياما معدودات، كأنها تقول اليوم الأول الثاني الثالث وينتهي. وصف الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بأيام معدودات. Syekh rahimahullah taala membacakan satu ayat dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Jadi apa? Beliau menyebutkan bahwasanya telah diwajibkan atas kalian berpuasa, yang telah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kalian supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan beliau menegaskan bahwasanya puasa di sini adalah puasa yang apa? Jumlahnya itu terbatas. Jumlahnya terbatas. Ayyaman ma'dudat, lianna syahr Ramadan syahrul mubarak. واغتنام شهر رمضان من أعظم النعم على العبد أن يغتنمها، أن تغتنم شهر رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظ معي هنا أيام معدودات لكنها أيام عظيمة، أيام لها قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. Beliau menyebutkan bahwasanya yang dinamakan dengan hari-hari yang terbatas yaitu hari-hari bulan Ramadan. Dia juga mengucapkan atau menyebutkan hadis Rasulullah SAW, maqama man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan apa? Iman, lalu apa? Ihtisaban, mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan beliau menegaskan bahwasanya di bulan Ramadan hanyalah hari-hari yang terbatas, tetapi fadilah di bulan Ramadan ini sangat besar. Kadzalika idza dakhala Ramadan futihat abwabul jinan, futihat abwab al-jinan wa ghulqat abwab an-niran wa sufilat asy-syayatin. Idza dakhala Ramadan فتحت أبواب الجنان، إذن يدلنا على أننا ندخل على موسم عظيم وهو شهر رمضان. موسم
Beliau juga menyebutkan bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini adalah fadilah-fadilah. Di antaranya adalah fadilah di bulan Ramadan, yaitu dibukanya pintu-pintu surga, dan juga dikuncinya atau ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan. أيها الإخوة الأفاضل، نحن الآن في حياتنا عندنا مواسم، يقول لك مثلا موسم كذا صحيح فيه الأشياء مثلا رخيصة، وهذا موسم مثلا سواء كان للأطعمة وهكذا، فكل ينتظر الموسم حتى يشتري هذه الأشياء لأنها رخيصة. أما ما يتعلق بالعبادة فيدخل علينا هذا الموسم شهر رمضان، السعيد من وفق لاغتنام شهر رمضان. Dia juga menyebutkan bahwasanya ini adalah musim nafsu musim. Kalau di Indonesia nafsu musim. Musim yang kita pahami adalah musim ketika di Indonesia mungkin musim hujan, lagi musim buah-buahan seperti dari masa beliau, tapi sekarang musim Ramadan adalah musim untuk mencari amal, mengumpulkan amal soleh. Dan ini adalah dari fadilah-fadilah itu diharapkan bahwa di musim ini kita berlomba-lomba untuk mencari pahala yang terbanyak. وكذلك في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. لاحظ معي هنا الله سبحانه وتعالى نسب الصيام له فقال فإنه لي، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. إذن هناك جزاء عظيم من عند الله سبحانه وتعالى للصائم في شهر رمضان. Beliau menyebutkan dalam hadis Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kullu amalin ibni Adam fa innahu lahu, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya semua amalan Adam untuk kita, kecuali apa? Kecuali puasa, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Karena itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. فنحن ندخل في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. شهر رمضان شهر عظيم، أيام شهر رمضان أعظم الأيام. Beliau juga menyebutkan satu ayat dalam surat Al-Baqarah, Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, di mana di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Lalu beliau juga menyebutkan bahwasanya di dalam bulan Ramadan ada fadilah bulan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, yaitu di mana di dalam Lailatul Qadar itu akan diturunkan malaikat. Tanazzalul malaikat. Malaikat akan turun mendoakan kita. Dan ini adalah salah satu fadilah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة الأفاضل، ما هي أفضل أيام الدنيا؟ ما هي أفضل أيام الدنيا؟ هل العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأوائل من ذي الحجة؟ من أفضل؟ ما هي أفضل أيام الدنيا؟ هل العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأوائل من ذي الحجة؟ Setelah beliau mengatakan bahwasanya fadilah daripada malam Lailatul Qadar, beliau bertanya, apakah yang lebih afdal di dunia ini malam 10 malam terakhir Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir dari bulan Dzulhijjah?
العلماء بعضهم قال أفضل أيام الدنيا هي العشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر من رمضان هي أفضل أيام الدنيا. لماذا؟ قالوا لأن فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر كم سنة؟ أكثر من 80 سنة. ليلة القدر أكثر من 80 سنة. فقالوا أفضل أيام الدنيا هي العشر الأواخر من رمضان. هذا قول بعض العلماء. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya malam yang paling afdal adalah malam di 10 terakhir bulan Ramadan, di mana di sana diturunkan malam Lailatul Qadar yang pahalanya seperti 1000 bulan, dan 1000 bulan itu sama dengan 80 tahun. Akthar min 80 sana. Lebih banyak daripada 80 tahun. Dan ini adalah pahala yang luar biasa. Ini adalah pendapat sebagian daripada ulama. والذين قالوا بأن أفضل أيام الدنيا هي العشر الأوائل من ذي الحجة قالوا لأن فيها يوم عرفة ولأن فيها الحج الأكبر، فقالوا بأن الأفضل العشر الأوائل من ذي الحجة. إذا لاحظوا معي هنا عندنا كم قول. القول الأول بأن الأفضل العشر الأواخر من رمضان، والثاني بأن الأفضل العشر الأوائل من ذي الحجة. Pendapat yang kedua dari beberapa ulama bahwasanya beliau berpendapat bahwasanya yang paling lebih afdal adalah 10 terakhir daripada bulan-bulan Dzulhijjah, karena di situ ada hari Arafah dan juga di sana dilaksanakan haji. إذا لاحظوا معي نحن الآن في شهر رمضان، شهر اغتنام قراءة القرآن، الإكثار أو المحافظة على الصلوات، صلاة التراويح، صلاة كذلك عندك في العشر الأواخر القيام. إذا نحن في فرصة عظيمة في شهر رمضان على اغتنامه. Terlepas dari pendapat ulama bahwasanya mana yang lebih afdal, tetapi kita sekarang posisi sedang di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan itu orang-orang disarankan atau ditekankan untuk banyak membaca Al-Quran, juga menjalankan tarawih, dan juga banyak berzikir, bersalawat dan lain sebagainya. وكذلك نحن ذكرنا في الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كذلك أن يكون لنا حظ من قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فدخل علينا شهر القرآن. إذا علينا بالإكثار من قراءة القرآن وتدبره. Dia mengatakan bahwasanya salah satu yang paling ditekankan adalah membaca Al-Quran, karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man qara'a Qur'ana falahu hasanah, wal hasanah bi asyari amsalihha. La aqulu alif lam mim harfan, lakin alif harfan wa lam harfan wa mim harfan." لاحظ معي هنا الأجر مضاعف في قراءتك للقرآن الكريم. طيب، وإن وجدت صعوبة، يعني ربما واحد يقرأ في القرآن الكريم ويجد صعوبة ويتتعتع فيه، له أجران. حتى وإن وجد الإنسان صعوبة في تلاوة القرآن الكريم ويتتعتع في ذلك، له أجران. لاحظوا معي هذا الفضل العظيم، لاحظوا معي هذا الفضل العظيم في قراءة القرآن الكريم. Dia juga mengatakan bahwasanya ada suatu hadis dari Rasulullah SAW, al-malhid bil Quran ma sabarah kiraman dararah. Barang siapa yang mahir membaca Al-Quran, dia akan dengan safarah. Safarah di sini adalah, saya terjemahkan sedikit, bahwasanya safarah
Barang siapa yang mahir, pintar baca Quran bersama safar. Safar itu ada malaikat. Malaikat yang kerjanya keliling dunia membawa kitab untuk menulis catatan amal kita. Itu namanya safar. Kiraman bararah. Bararah adalah yang malaikat yang kiram, yang baik hati. Bararah maksudnya yang bertakwa, tidak pernah memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti orang yang kesulitan ya tetap tabi qiraatul Quran falahu ajran. Barang siapa yang dia membaca Quran dengan su'ubah, masyaqqah ya, itu dia akan mendapatkan 2 pahala. فإذا أيها الأخوة الأفاضل، نحن في بداية شهر رمضان، في بدايته فعندنا الفرصة أن نغتنم هذا الشهر المبارك. الله سبحانه وتعالى وصفه بأيام معدودات على سرعته، ولكن لا بد أن نجعل لنا جدول في قراءة القرآن، في ذكر الله تعالى، في المحافظة على الصلوات، في التوبة إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي. Jadi dia mengatakan bahwasanya menekankan kembali bahwasanya kita berada di bulan Ramadan ini hendaknya kita punya jadwal, punya target bahwasanya kita akan menghatamkan Quran, dan juga bukan hanya Quran, mungkin kita juga bisa berzikir dan lain sebagainya sehingga di bulan Ramadan ini dipenuhi dengan amal soleh. كذلك للصائم دعوة مستجابة عندما تكون أو أنت صائم، أكثر من دعاء الله تعالى قبل الإفطار، أكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، يعني الذي تريد أو الذي تحتاج إليه أكثر من الدعاء. Dia juga menegaskan di bulan Ramadan ini hendaknya kita banyak berdoa, di mana di bulan ini doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperbanyak doa. Allah Subhanahu wa taala yuhibbu al-'abda al-lahuh, al-'abd al-lahuh, al-ilhahu fi ad-du'a, al-ikthar fi ad-du'a, alladhi yakthir min du'a Allah ta'ala. Allah Subhanahu wa taala yuhibbu dhalika al-'abd, yuhibbu al-'abda al-lahuh. Beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba yang Allahu. Allahu adalah hamba yang banyak berdoa. Jadi ketika hamba itu banyak berdoa, Allah itu menyukai hamba itu. Jadi kita diberikan oleh beliau ini supaya kita banyak berdoa, sering-seringlah berdoa, karena Allahu atau orang yang banyak berdoa adalah hamba yang disayangi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في الصيام نسأله الثبات على الدين، الثبات على الدين. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. تسأل الله سبحانه وتعالى في صلاتك وفي قيامك أن تسأله الثبات على الدين. هذه نعمة من نعم الله تعالى على العبد أن يثبته على الدين. Beliau menyebutkan bahwasanya termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala ada tetap teguh dalam keagamaan, memegang teguh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah kenikmatan seorang hamba adalah ketika dia bisa berpegang teguh kepada agamanya. الثبات على الدين يقول الفضيل ابن عياض: إلزم طريق الهدى، إلزم طريق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين. إلزم طريق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين. إلزم، تمسك بطريق الهدى ولا يضرنك بأن الذين في هذا الطريق المستقيم قليل، هذا ليس من شأنك. الناس قليل أو كثير، هذا ليس من شأنك. عليك بنفسك أن تلتزم الطريق المستقيم. إلزم طريق الهدى
ولا يغرنك قلة السالكين. Beliau menyebutkan perkataan dari sahabat Fudail bin Iyad, "Izan tariqal huda wala yaghurrunka illa bisalikin." Jadi kita diperintahkan supaya kita berjalan di jalan hidayah. Ya. Jangan kita terpesona ya guru. Kita menyeleweng dari jalan hidayah kepada jalan-jalan yang lain yang banyak yang menyimpangkan kita dari jalan yang lurus. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dia juga menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Al-An'am. Al-An'am ya. Sudah lupa saya ayatnya, surahnya. Di surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kita diperintahkan untuk menempuh jalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, sungguhnya salatku wa nusuki, ya nusuk tahu ya, sembelihan, yahya hidupku matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Sesungguhnya apa? Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, la syarika lahu wa bidzalika umirtu, itulah diperintahkan. Ya, supaya kita menjalankan semua itu ibadah-ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kami diperintahkan itu. Kadzalika Ramadan fursah للمحافظة على الصلوات من كان يؤخر ويقدم ولا يحافظ فأنت في صيام فرمضان فرصة للإنسان للمحافظة على الصلوات. Maka dari itu beliau menekankan bahwasanya kita di bulan Ramadan ini fursah, kesempatan. Ya. Ada kesempatan untuk menjaga sholat kita untuk lengkap ya, 5 waktu yang tadinya mungkin bolong-bolong. Di kesempatan Ramadan ini kesempatan untuk memperbaiki. فلاحظوا معي هنا عندنا أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. الله سبحانه وتعالى جعلها الركن الثاني من أركان الإسلام. من أقامها أقام دينه. من أقامها أقام دينه. Dia juga menyebutkan bahwasanya setelah kalimat tauhid la ilaha illallah, syariat yang kedua yang ditegaskan adalah sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti dia sudah menegakkan agama. أول ما يسأل عنه العبد في يوم القيامة سيسأل عن ماذا؟ سيسأل عن صلاته. أول ما سيسأل عن صلاته إن استقامت وصلحت نظر الله في باقي الأعمال. أول ما يسأل عنه في الصلاة إن استقامت هذه الصلاة وصلحت نظر الله في باقي الأعمال. Dia juga menyebutkan bahwasanya yang pertama kali dihisab di hari akhir adalah sholat. Barang siapa sholatnya bagus, maka Allah akan melihat amalan yang lainnya. Jadi yang pertama kali dihisab atau yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat, baru amalan-amalan yang lainnya. فرمضان أيها الإخوة الأفاضل فرصة لنا، وكذلك قلنا بأن للصائم دعوة مستجابة، كذلك أن ندعو للناس في ظهر الغيب، أن ندعو لأحبابنا، أن ندعو لأبنائنا، أن ندعو لزملائنا، أن ندعو لهم في صيامنا. والدعوة للمسلم في ظهر الغيب مستجابة، أن تدعو لأخيك في ظهر الغيب.
Dia juga menekankan bahwasanya di mana bahwasanya doa di bulan Ramadan ini sangat mustajab. Ya, makanya kita diminta untuk mendoakan saudara kita di dalam keadaan syirik. Ya, saudara kita tidak tahu bahwasanya kita telah mendoakan dia. Dan ini sangat ditekankan dikarenakan juga bulan Ramadan adalah bulan yang dikabulkannya doa-doa. رمضان الماضي من صام معنا من الأهل والأحباب والجيران والبعض منهم قد انتقل وقد توفي، فندعو لهم كذلك أن لا ننساهم في دعائنا، أن نخصهم كذلك بالدعاء. الإنسان يحتاج إلى الدعاء بعد موته. نعم. فكذلك أن ندعو لآبائنا، أن ندعو لأمهاتنا، أن ندعو لأهلنا جميعا، وأن ندعو لأبنائنا بالصلاح والتقوى. Mungkin di antara kita, di antara saudara-saudara kita sudah ada yang mendahului kita. Disinilah tempat kita memanjatkan doa. Di bulan Ramadan ini orang-orang yang kita cintai, orang-orang kita kasih yang telah mendahului kita, kesempatan bagi kita untuk mendoakan mereka. Baik anak kita, cucu kita, istri kita, bapak kita, orang tua, orang semua yang kita cintai, kesempatan di bulan Ramadan ini di mana doa-doa dikabulkan, kita panjatkan doa untuk mereka semua. ورمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان هو شهر القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونحن في شهر رمضان، نحن في شهر رمضان شهر القرآن. Bulan Ramadan adalah bulan Quran, di mana di bulan Ramadan ini Quran diturunkan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai furqan. Furqan itu pemisah. Mana yang batil, mana yang hak akan jelas dengan Al-Quran. Dan juga di bulan ini banyak fadilah-fadilah Quran. Maka itu bulan ini adalah bulan Quran. Bagaimana disebutkan dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mengajarkan atau mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Khairukum, lahidu ma'i huna, khairiyatun qasirah, khairiyatun qasirah ala man yata'allam Al-Quran. Khairukum, فهنا خيرية قاصرة من تعلم القرآن وعلمه. الثاني خيرية متعدية. الأولى ما هي؟ خيرية قاصرة عليك أنت تتعلم القرآن، تتلو القرآن، تكثر من تلاوة القرآن. هذه تسمى خيرية قاصرة عليك، يعني تؤجر أنت على نفسك. الخيرية المتعدية إذا تعلم الناس القرآن. فلاحظوا معي، نحن الآن في شهر رمضان، في شهر القرآن، فعلينا اغتنام هذا الشهر المبارك. Dalam hadis itu disebutkan bahwasanya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Maksudnya apa? Barang siapa khairiyah, kebaikan di situ ada dua. Kebaikan khasirah, yaitu kebaikan mempelajari Al-Quran. Faedahnya untuk kita, karena wa'allamahu, jadi mempelajari Al-Quran, di mana dia mempelajari kebaikannya itu kembali kepada diri sendiri. Ada juga khairiyah, kebaikan yang muta'addidah, ya, yang dia itu kebaikan untuk mengajarkan. Bagi banyak orang yang mendapatkan faidah, bukan hanya untuk dirinya sendiri, muta'addidah, banyak sekali jumlahnya, muta'addah, ya, jadi banyak sekali jumlahnya. Kalau khairah qasirah, khusus qasir, ya, hanya untuk dirinya sendiri.
Kalau muta'addidah untuk banyak orang yang mendapatkan kebaikan. فإذا رمضان فرصة لنا حتى وإن لم نستطع القراءة من المصحف ولو أن نستمع للتلاوة ولو كان بالجوال أن نستمع لتلاوة القرآن الكريم أن يكون لنا حظ من قراءة القرآن الكريم ولو كان ذلك بالاستماع. Jadi kebaikan dalam Al-Quran itu tidak hanya membaca, bisa juga mendengar. Apabila mungkin bapak-bapak capek membaca Quran, bisa mendengarkan Al-Quran mungkin lewat telepon, jawab dengan HP, ya. Itu juga kebaikan. Jadi kebaikan Al-Quran itu tidak hanya membacanya, tetapi juga mendengarkannya. كذلك أيها الإخوة الأفاضل نحن الآن نتكلم عن رمضان. ماذا نريد من شهر رمضان؟ كل واحد لنفسه. ماذا أريد في شهر رمضان؟ Jadi dia menegaskan bahwasanya sekarang kita ada di bulan Ramadan. Apa yang kita inginkan di bulan Ramadan ini? Apa yang kita harapkan di bulan Ramadan ini? لا بد أن نعرف عظم هذا الشهر. يعني عندما تعرف عظم شهر رمضان، فضائل شهر رمضان، أهمية هذا الشهر المبارك، هنا تجتهد أكثر في العبادة لله تعالى. عندما تعرف عظم هذا الشهر أنت تجتهد أكثر لله تعالى في عبادتك. Jadi kita harus mengetahui keutamaan, ya, keagungan bulan Ramadan ini. Kalau kita mengetahui bahwasanya bulan ini sangat bulan yang mulia, bulan yang agung, maka kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan di bulan Ramadan ini. فالفضائل لشهر رمضان كثيرة، والفضائل وكذلك رمضان عندنا 10 الأوائل، كذلك 10 الأواخر. إذا نحن في أيام معدودات لكنها عظيمة. طيب أن نغتنم هذه الأيام حتى نكون من الفائزين بشهر رمضان. Bahwasanya fadilah atau keutamaan bulan Ramadan itu sangat banyak sekali. Ya. Makanya hendaknya kita yastaghil itu menyibukkan diri kita di bulan Ramadan ini dalam ketaatan. Dalam ketaatan banyak sekali yang karena supaya kita nanti akhirnya menjadi seorang yang faizin. Faizin adalah orang yang banyak ya di sini. Faizin adalah orang yang menang, yang merdeka menang, ya, dalam amal soleh kita. عندما نذكر هذه الأحاديث عن فضائل رمضان وعن أهمية رمضان والآيات القرآنية، ما أثر ذلك في قلوبنا؟ ما الأثر الذي يترتب على ذلك في نفوسنا عندما نذكر الفضائل؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، للصائم دعوة لا ترد. ما أثر هذه الأحاديث في نفوسنا؟ إذن أن نجتهد في العبادة لله تعالى. Dia juga menegaskan bahwasanya, diulang lagi bahwasanya fadilah daripada membaca Al-Quran. Sekarang kita tanya kepada diri kita sendiri, apa asar, apa dampak yang membekas dari bacaan Al-Quran kita? Apakah bacaan Al-Quran kita ini sudah bisa membekas di dalam diri kita, di dalam hati kita, menjadikan perubahan dalam tingkah laku kita? Apakah bacaan kita tidak bisa mempengaruhi diri kita atau bisa mempengaruhi diri kita? والوصية الأخيرة أيها الإخوة الأفاضل، علينا أن نحذر ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. علينا أن ننتبه لذلك. ولم يغفر له. إنسان يدرك شهر رمضان لكن لم يغفر له، الله المستعان. ولذلك علينا أن ننتبه لذلك
لأننا في بداية شهر رمضان. نحن الآن اليوم الاثنين، اليوم أيوة الآن اليوم الرابع، يعني نحن لازلنا في البداية، فعلينا أن نغتنم هذا الشهر جيدا. Beliau menyebutkan bahwa suatu hadis disebutkan dengan Rahman anfu man adraka ramadhana wa lam yufarlah. Barang siapa yang menjumpai Ramadan, ya sangat merugi orang-orang yang menemui Ramadan tapi tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugi sekali. Karena di sini adalah tempat untuk ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat yang terakhir dari beliau, ya. Biasanya supaya kita mendapati bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sangat merugi bagi orang menjumpai Ramadan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dirinya. إذن عندنا رمضان شهر العبادة، حتى نكون من الفائزين علينا أن نجتهد في العبادة أكثر وأكثر. وأقول لكم كذلك لا نطيل عليكم باقي الأخبار، ممكن 3 طيب. بارك الله فيكم أيها الأخوة الأفاضل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقاء رمضان، وأن يجعلنا من الفائزين في هذا الشهر المبارك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.